ए सहर बड़ बेदरदी नीति नीति जीवन संग्राम पाई एठिकी सुओ छुटी थाए लोकंकर गाँव आसीथिबा सरल मनिषटे निज परिवार पाई देखि थाए छोटिया स्वप्नटीए हेले सरल विश्वास रे विष देवा लोकंकर अभाव नाही एठी ठीक एमिति सहरर आरे फसी जाइथिला जामिनी एथर दफारे हाय तुमको मु बुझी पारिली अरे नरेंद्र तमे एठी कौन है और जामिनी कड़े गला से कथा पचार तो मुझे आपण पाखक आसी जामिन तो दुकान पाखक जाइनी कुआडे गला। अरे जामिन तो तम पाखक जाउची कई घर बाहरी गलानी। ओहो माँ से घर को जाइथिबे बोधे एथिरे ते व्यस्त हमार कोन अछि रुह मु ताको फोन करछि ना से तो कहूला तळु को आसले सांग ही घर को जीवाको से तो केबे एका घर को जाएनी तांका फोन टा भी तो स्विच ऑफ कहूची ताले गल्ले कोडे से जामिन न के जाई गला मु मरि जी मैडम कोडे गला से ओहो तम व्यस्त हो नरेंद्र हुए तो से घर चली आइथिबो अब फोन रे चार्ज सरी आइथिबो रे तम फोन करि पार नथिबो तमे जाई टिके आगे घरे देखुनो काले से घरे थिबे। हाँ मुझे घरे देखुची जदि आप एट कोड़ी देखिए तो मतलब निश्चय फोन करेंगे। हाँ 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 तुम जाओ मारे तू टिके तो पापा को फोन लगेलु मुझे कथा हेबी। हेलो तुम टे शीघ्र घर आस जामिनी कड़े चली जाइए। बाबू घर आ केते बाट तमे तो कहितिल घर पाखरे बोली घर आसी जीव चुपचाप बस। नाई 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 मते कहीं ठीक लागुनी मु तुम संगे जीविनी गाड़ी रख। से किए थिला जहा गाड़ी रे बसी जामिनी कुआडे जाउथिला तबे नरेंद्र को न जणे जामिनी एमिति कुआडे जाउथिला एबे कोन से थिला विपद रे एहा कोन कोनोसी षडयंत्र थिला कोन किछि अघटन घटिबा को जाउथिला जामिनी सह जामिनी को अपहरण करा जाउ नथिला तो गाड़ी रख मु कहूची गाड़ी रख कहूची मते छाड़ दियो मु तमर किछि करनी मते छाड़ दियो चुपचाप बस। बचाओ बचाओ एमने मते नहीं जाउ जंती मते बचाओ। चुपचाप बस नले सीधा ऊपर को जीवु। ताला पड़ी तमें कौन जामिनी घर को आसनी जामिनी 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 भाई जामिनी को देखी जामिनी की मु देखिनी जो परिया झगड़ा करथिला हाँ, से हाँ। तुम घर आग सामने रे बुलुतला मु भाबिली पुणी से झगड़ा करिया को आसीथिबो ये पुरिया निश्चय किसी करिछि सळा कहू मोटे छाड़ीबिनी पुरिया चल चल बुझी जाओ ले आस कर दे। की अच्छा भाई मैंने के कोठी अच्छा हेलो हेलो सांग शीघ्र आस तुम शिकारटा को फार्म हाउस रे बंदी करी रखी आसिले हिसाब निकास करिवो आस। अजित हाँ भाउज कोटे बाहर को जाउछु कि हाँ भाउज कहीं कौन है कि तमे आज जामिन के देखिथिलो नाई भाउज जो दंड से मो घरे काम करवा छाड़ी देछि सेई दंड मु ताको देखिनी कहीं कौन है कि ना सेमिति किछि नाइ जे आमे आज जामिन के खोजी पाउनु कुआडे जीव भाउज एइठु कोठ थिबो पळे आसीबोनी तमे व्यस्त के होउछ
ଜାମିନ କୋଉଠି ଅଛି କହ ଶଳା ନହେଲେ ଶଳା ମାରିଦେବି ତତେ ଏଇଠି। ଆରେ ଯା ଶଳା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ଅଛି ତୁ ମତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛୁ ମୁଁ କଣ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଜଗୁଆଳି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଶଳା ଖେଳୁଛୁ ସବୁବେଳେ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ ସତ କହ କୋଉଠି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛୁ ତାକୁ। ହାତ ଲଗେଇଦେଲୁ ନା ହାତ ଲଗେଇଦେଲୁ ତୁ ହାତ ଲଗେଇଦେଲୁ ତୁ ଦିନ ଦିପରେ ଦାଦାଗିରି ଚଲେଛ ଚାଲ ତାର ଏ ପରିବାଟା ସାର୍ ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ ସାର୍ ଏ ଶଳାଟା ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ ଆମେ କିଏ ଭଲ ଲୋକ ଥାନାରେ ଜଣା ତେବେ କ'ଣ ନରେନ୍ଦ୍ରର ପତ୍ନୀ ଯାମିନୀ ନିଖୋଜ ପଛରେ ଥିଲା ପରିୟାର ହାତ? ପରିୟାର କି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଯାମିନୀ ସହ? କାହିଁକି ପରିୟା ଉପରେ ଏମିତି ରାଗୁଥିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର? ପରିୟା କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା ସନ୍ଦେହ ବଳୟରେ? ତେବେ ପୋଲିସ କ'ଣ ଯାମିନୀ ନିଖୋଜ ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିପାରିଲା? ଜାମିନୀ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ତମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲନି? ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୋତେ ତ କହିଲା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତଳକୁ ଯାଉଛି ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ, ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର କହିଲା ସେ ତା ପାଖକୁ ବି ଯାଇନି। ସିଏ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ନୁହଁ, ତା ଛଡ଼ା ତାକୁ ବି ଏଠି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ବିଚାରା ନରେନ୍ଦ୍ରଟା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବ ତା ପାଇଁ। ବାପା ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର କି ହୁଏତ ଜାମିନୀ ଭାଉଜ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ। हेलो सर नमस्कार नरेंद्र सही अच्छी सर मु सर पहुँचुची सर एवं जा मंजू पुलिस स्टेशन फोन आसला नरेंद्र सेठी अच्छी बोधे तार किसी असुविधा है मुझे आसूचे तो बापा रोटी राज चलची हाँ रास्तार जहाँ को पाइबू ताको पिटिबू नहीं सर ये परियाटा एक नंबर बाजे लोक यही मो स्त्री की गायब करची सर। तू केमती जानलु तो स्त्री की से गायब करची बोली? हाँ ये सब बेले मो घर को जाई मो स्त्री ऊपर खराब नजर पकाउतला सर सेति भाई मु सर घर बदलै देली घर ताला पकई सर दुकान को गली हेले ये मो नुआ घर को गला तो झरका पटे रही मो स्त्री की आखि पकाउतला सर ये कोन कहलु तो स्त्री की तू ताला पकई की दुकान जाउतलु? हाँ हाँ सर ये ताको बंदी करी रखुला बेचारी दिन सारा से घर भीतर छटपट ही रोला। तू कौन ठिका नहीं ताको जगी बोली? हाँ एबे तोर फैमिली बोली किसी अच्छी ना नहीं? हाँ गोटे धंदा चलई एटी एबे तो स्त्री फोटो अच्छी? आज्ञा आज्ञा सर नरेंद्रटा बहुत भल पिला सर ता स्त्रीटा आम घर कम करे ता स्त्री निखोज हो रागी जाई कौन गोटे गंडगोल कर दे से आगुर थोड़े परा एमती गंडगोल करथला? नहीं 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 सर ये गंडगोल करनी मो झील को लफंगा पिला माने कमेंट करते ये छड़िया जाइला से बाड़ी। हेलो मैडम मैडम अरे आम डाकुम आम कथा टे शुण ए मैडम अरे आस रे ओ अरे आम गोटे नियो तुम सहित ओ एमती कौन दौड़ मैडम आम गोटे तुम सहित नहीं जाओ चल ना जा अरे आस कौच बा ହେଲା ନାଉ ଦେବି ଛତରା ଲଫଙ୍ଗା मारटा बहुत बढ़िया लगिला मार एक लोग मार ओहो हाथटा भी बहुत सुंदर है मार 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 गाल मार मारू ना अरे एट ओहो मारो ଛାଡ଼ କହିଲି ନା मारू ना ओहो अरे 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 देखु चटी हीरोगिरी देखा पड़ी आसला मत एमती अनैच कर दे मारो एटा डरुआ एबे आसुଛୁ एमाने मना माँ को कमेंट करथुले मते बाड़ेले सला दूर थाकी सब देखुथुलु ना पाखु आसी उडा लागथुला सला सिक्युरिटी हेची सिक्युरिटी आठो एटी काई सिक्युरिटी अछु हैं एटी एडा बड़ घटना घटिला किछि जानि पाइलुनु खाली को टंका देबा बइचु हैं तापर सर सिक्युरिटी ये नरेंद्र को टार्गेट करथला ता स्त्री आम घर काम करिया को आसिला से ताको फॉलो करथला। ओ तमने से सिक्युरिटी आ स्त्री पछरे पड़थला? हाँ सर सेतिकी नुहे सर से सिक्युरिटी यार ठेला गाड़ी की नहीं फोपाड़ी देला आमे सेगुरा जो सीसीटीवी कैमेरा देखिलु से सिक्युरिटी को काम बाहर करथिलु। अच्छा से सिक्युरिटी आ परिया छड़ा तुमर आउ का पर संदेह होची? सर से तीन जन रमियो मो दुकान पाखर मो स्त्री पूरा कमेंट करथुले सेमानु सर विश्वास नहीं से किछि भी कर पारबी सर। पुलिस सन्देह बलय थिले अनेक सिक्युरिटी
ପାପୁନି ପରିୟା ରୋଡ୍ ରୋମିଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓ ତାର 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ବି ଥିଲେ ପୋଲିସର ଟାର୍ଗେଟରେ। ତେବେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା ଜାମିନୀ ଚାଲି ଚାଲି ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳେ ତା ପଛରେ ଯାଇଥିଲା ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାପୁନି। ତେବେ ଜାମିନୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲା ନା ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠେଇ ନିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଜାମିନୀକୁ ତେବେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା କିଏ? ବଢ଼ିଆ ତୋ ଚାକିରିଟା ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ତୁ ଗାୟବ କରିଦେଲୁ। ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କାହାକୁ ଗାୟବ କରିନି କି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ଏ ବିଷୟରେ। ଦେଖ CCTV ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଆମେ ସବୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖି ସାରିଛୁ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରିକି ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା ତା ପଛେ ପଛେ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସତ କହ ତୁ ତାକୁ କୋଉଠି ନେଇ ରଖିଛୁ? ସାର୍ ଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗଳିରେ ମୋ ଘର, ତାପରେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରେ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ କଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ବି କଥା ଲୁଚଉଥିବୁ ତତେ ଏମିତି ମାଡ଼ ପଡ଼ିବ ତୋ ନିଜ ମୁହଁକୁ ବି ତୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ। ସାର୍ ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋ ଚାକିରି ଗଲା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ରର ମୋର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ କାହାକୁ ଗାୟବ କରିନି। ସାର୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି। ଘରୁ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ଅଛି ବୋଲି। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘର ଦେଖିଲ? ସେମାନେ ସେଠି ନଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ସାର୍ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଘରେ ଚେକ୍ କରିସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ କାହାର ବାହାଘର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। as soon as possible ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଆମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟିମ୍ ପୁରା କାମରେ ଲାଗିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ହାତରେ କିଛି ନା କିଛି ସୁରାଗ ନିଶ୍ଚୟ ବାଜିବ। ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍। ତମକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ତମେ ମୋର କେତେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲ, ହେଲେ ଆଜି ମୋରି ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ରାଣୀ କ'ଣ ହେଇଛି ତ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଲି। ତମେ ତମ କାମ କର, ମୁଁ ମଲେ ଗଲେ ତମର କ'ଣ ଅଛି ଯେ? ମୋ ରାଣୀ ତୋ ପାଇଁ ତ ମୋର ସବୁ ଚିନ୍ତା। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ଏ ଘରଟା ଭିତରେ ବସି ବସି ତତେ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଥିବ, କ'ଣ କରିବା କହ? ଏମିତି ମତେ ବନ୍ଦୀ କରି ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛ ଯେ ରାତି ହେଲେ ଫେରୁଛ। ମୁଁ ଏ ଘରେ ଏକା ଛୋଟପଟ ହେଉଛି, ଏମିତି ହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଏ ଘରେ ଏମିତି କି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଯେ ତମେ ମତେ ତାଲା ପକେଇ ଯାଉଛ? ଛି ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ସହରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ। ମୋତେ ପୁରା ସବୁବେଳେ ଡର ଲାଗୁଛି ତୋର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ମୁଁ ମରିଯିବି ଲୋ। ଆଉ ତୁ ତ ମୋର ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ମୋର କାହିଁ କ'ଣ ହବ ଯେ ଏମିତି କାହିଁ ଭାବୁଛ? ହ୍ୟାଲୋ ତୁ ଏ ସହର ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ଚିହ୍ନିନୁ। ହଉ ଛାଡ଼, ତୁ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରନା। ଆଉ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କି ଉପାୟ? ମୋ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତଳେ ରହେ ମ, ହଁ। ସେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୋହନ ମିଶ୍ର ରୁହନ୍ତି। ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ତୁ ଦିନେ ବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବୁ, ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କ'ଣ ଟିକେ କାମ କରିଦେବୁ। ଆଉ ରାତିରେ ମୁଁ ଫେରିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଫେରିବା। ଆଉ କ'ଣ ଏଥିରେ ଖୁସି ତ? ବହୁତ ଖୁସି। ସତରେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ତୁ ତ ପୁରା ମୋର ରାଣୀ। ଆଉ ତମ କଥା ମାନିଥିଲେ ଆଜି ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ, କ'ଣ କରିବି? ପୋଲିସ ସାରା ରାତି ଖୋଜୁଥିଲା ଜାମିନୀକୁ। ଜାମିନୀ ପଡ଼ିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ବିପଦରେ। ତାକୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ବି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ତେବେ ଜାମିନୀକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା? ସେପଟେ ରୋଡ୍ ରୋମିଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆଉ ତାର 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଜାମିନୀ ନିଖୋଜ ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା ତ? ପୋଲିସ କ'ଣ ଜାମିନୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲା ନା ଅପରାଧୀଙ୍କ ଶିକାର ପାଲଟିଗଲା ସେ? ସାର୍ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯାଇଛି। ଜାମିନୀ ପରିୟାକୁ କେବେ ବି କଲ୍ କରିନି, କିନ୍ତୁ ପରିୟା ଜାମିନୀକୁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରୁଛି। ହେଲେ ସେମାନେ ବେଶମ କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତାମାନେ ପରିୟା ଜାମିନୀ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଜାମିନୀ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କାହା ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲା? ସାର୍ ଜାମିନୀ ନିଖୋଜ ହେବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମାନିନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ କାମବାଲି ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲା। ତ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ମାନିନୀର କଲ୍ ରେକର୍ଡ ବାହାର କର। ସେ ହୁଏତ ଆମକୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୱାଟ୍? ସିଓର? ଓକେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
सब इंस्पेक्टर सर से सिद्धार्थ आउ तार दुई सांगर लास्ट कॉल लोकेशन होटल मूनलाइट पाखे देखुची सर जामिनी भी लास्ट कॉल लोकेशन से मूनलाइट होटल पाखे देखुला इज इट सर ताहले हमको सेठी इमीडिएट चढ़ो करबा पड़ियो प्लीज कम सर कबाड़ खोल। सर नमस्कार सर नमस्कार ओ अच्छा 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 एठी ताले एई तमसा चलची हां माने ए सर से चार दुकान नरेंद्र रो स्त्री की कोट रखिछु ए झियो के नहीं माने सर से चाट दुकान स्त्री को तो हमें किसी भी जानिनु सर आम तो किसी भी जानिनु ना अबे तुम मैंने एठी कोन करछो ये झियो के अबे कहूनु कोन सर सी मो गर्लफ्रेंड रिनी सर आम दी जन को भल पाइबा को घरे के एक्सेप्ट कलेनी सेइत में आमे दी जन घर छाड़ी पळी आसिलु सर आउ सर काली सकाळे कोर्ट रे आम दी जन मैरिज हो हेले से जो चाट दुकान ता स्त्री को हमें किसी जानिनु अरे तुम माने कहू ना हमें केही जानिनु को तुम मु सर से विषय किछि भी जानिनु अच्छा हां नहीं सर पाठ पढ़ा बयस रे बाहागर चिंता नहीं नहीं, बढ़िया 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 चल सर थाना को जीवु गोटे अंडरटेकिंग लेखि कि जीवु नहीं, तापरे तम पेरेंट्स को डाकी कि तांग सहित मो कथा होछि ओके सर मो कथा सुनु सर प्लीज चल आउ कथा सुनतु आउ चल थाना रे कथा होछ सर मो कथा सुनु सर कोन हला मैडम जामिनी विषय अपन कोन जानछन ସାର୍ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚେଇଥିଲି ମୋତେ ଜାମିନି ମନା କରିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏ କଥା ଆଜି ଯାଏ କାହାରିକି ବି କହିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ସେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆମ ଘର ସହ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଅଜିତ ଘରେ କାମ କରିବାକୁ କହିଥିଲି ଓ ସେ ସେଠି ବି काम करथले ହଁ ସାର୍ କିଛି ଦିନ ତ ତା ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା ହେଲେ ସେ ଅଜିତଟା ଭଲ ପିଲା ନୁହେଁ ବୋଲି କହି କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ଏ କଥା ମୋତେ ମନା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ଏ କଥା ଆଜି ଯାଏ କହିନି तेरे सर अजित काली घरे ना ता छड़ा ता फोन स्विच ऑफ देखा मंजू मत कहले आपन को जणाया काले किसी तेणु से आपन को ओके अपन अजित नंबर दिंतु आम देखुछु कोन करि होछि सर अजित कॉल रेकर्ड आछे शहर लास्ट रे थिबा गोटे फार्म हाउस रो लैंड नंबर ताबा कॉल आस्ता आ से कॉल आसिला परे ता नंबर स्विच ऑफ आछे अच्छा से काम वाली मानिनी कोन कहले से कहीं जामिनी फोन करथला सर से कहबा कथा से फिल्म देखिबा लागि जामिनी की फोन करथला आ जामिनी जीवा को मना करिबारु से भी फिल्म देखियो जाई से मिछ कहूछि ताको जेमितल जरा करे पड़िबो ता छड़ा ता पूर्वरु से फार्म हाउस पर चढ़ो करबे पड़िबो मते लागुछि निश्चय सेठी किछि गोटे रैकेट चली सर अबे दोरे सुन दिउन तरा ये दीटा बड़ रेट अबे कौन चलता ठीक कौन चलता ठीक ए मैंने किए मर्डर कला किए मर्डर कला मेरे को सर से जामिनी मो सांग अजित को मारी देछि सर से जामिनी ता घरे काम करूथुला सर से ताको उपभोग करिया को चाहुथुला सेही अपमान रे जामिनी ता घर छाड़ी पळैथिला सर अबे जामिन एठी केमति आसला अबे जामिन एठी केमति आसला को ता सांग मानिनी को मु टंका देई ताको उठेई आनिथिली सर सांग तू तोर हिसाब निकास कर हेले टोकीटा टिके फड़फड़ करूची तो काम सइले मु टिके मजा नै मु आसुची सांग डोरटा बंद कर दीजिए ए आस छाड़ी देवी तो निश्चय हेले से दिन हिसाबटा आग सरी जाऊ अजित देहरे मु एमती दाग लगे जे सारा जीवन गर्व तोर आलो डाके ना लो डाकिले कहीं शुणिबेनी बहुत राग नाई बहुत राग ये कौन गलू बजार टोकी तुम सांग को मार देलु छोटे छोटे
ଇଏ କ'ଣ କଲ ତାକୁ ମାରିଗଲ ନା ନା ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବିନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ପରେ ସାର୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଦୋଷଟା କାହାର ସେଟା ଥାନା ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଚାଲ 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 ନରେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝି ହିଁ ପାରି ନଥିଲା ଯାମିନୀ। ନରେନ୍ଦ୍ର ସହରର ଲୋଲୁପ ନଜରରୁ ଯାମିନୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଅଥଚ ଯାମିନୀ ଭାବୁଥିଲା ସେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ଅଜିତ ଘରେ କାମ କରିବା କଥା ନରେନ୍ଦ୍ରଠୁ ଲୁଚେଇବା ଯାମିନୀ ପାଇଁ ଥିଲା ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଏପରିକି କାମବାଲି ମାନିନୀ କଥାରେ ଜିତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଉଠିଯିବା ବି ଥିଲା ତାର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହେଲା। ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ଜିତୁ ଓ ତା ଡ୍ରାଇଭର ଏବେ ଜେଲର କାଳ କୋଠରୀରେ ସଜା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା ସମାଜ।